నా పేరు నమస్కారం. నా పేరు ఎమ్మరమ్మ స్వామి సుబ్రహ్మణ్యం గారు. ಈ ಹಬ್ಬನ ನಾ ಕೇಸರ ಗೆಜಡಿದಲ್ಲ ಬಡ್ಡ ಬಡ್ಡ గారు వసంతి లెక్క లెక్క ట్యాంకర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. నమ్ముకెళ్ళ పిల్ల జిల్లా కేసినాయి సత్తిపై ఆమెటిగా దూకరి వసంతి అమ్మ కప్పల కేసినాయి. అరే కప్పలకు కాయల కేసబ్బ బజిలా ಕಪ್ಪಲಗೂ ಕಾಯಿಲ ಕೀಸಬ್ಬ ಗಪ್ಪಲಗೂ ಕೈ ಬರಸಿ ಕೆತ್ತೆ ಆమె ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆತ್ತೆ ಸೊರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಮರ ಕಪ್ಪಲಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಜಿಲನ ಯಾಮರ ಸೋರರೆ ಬಡ್ಡ ಬಡ್ಡ ಗೌರವಸಂತಿ ಆమె ಸೊಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬೊಡ್ಡರದೆಲ್ಲ ಆమె ಆಂಧ್ರರು ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಲೋಕ ಆಂಧ್ರರು ಹಸಿ ತಮ್ಮರ ಓಡಿಸರ ಬಸ ಕೊರಲ್ಲ ಸಾರು ಪನ್ನಿ ಕಾಯಿ ಗರು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಿಸಿ ಕೊರಲ್ಲ ಬೆಲ್ವ ಮಂಜಿ ತೆತ್ಲಿ ಮಂಜಿ ಸಾರು ಮಂಜಿ ସବୁ ବେପାର କରୁଥିଲା ବୁଝିଲା ବେପାର କରୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଘର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଆମେ ଦେଇମଲା ଘର ସିଏ ଆମେ ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଲା ବୁଝିଲା ନା ସବୁ ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଲା ଆକା 4ଟା ରୁମ୍ ଅଛି କାହାକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପାଖରୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆବ୍ବା ନାଇଁ ନା ବୁଝିଲା ରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଲୋକ କା ବଡ ଦେବୁ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଟକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ବୁଝିଲା ମନେ ରଖିବ ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକିରେ ଆମେ ବାସା କରଲା 82 ବର୍ଷ ହେଲା ଆର ଗୋଟେ ଦେଶିନ ମାଇକିନା ରଖିଦେଲା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲିକିରି ରଖିଦେଲା ହେଲେ ଆମର କଥା ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାର କଥା ଆମେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କେସ୍ କରିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତାର ସହିତ କାପୁ କହି ଚଲିବାରେ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା ଇନ୍ନେ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖ ତମକୁ ଯଦି ବଡ଼ାକର ଦରକାର ବୋଲେ ଆସିବ ନମ୍ବର ରଖ 9937560207 ମାରିବୁ ପଟା ଲାଗିବ ଆମର ମୋବାଇଲ ସେଟା ଚାଲ ରଖିଥାଅ ଚାଲ ଆମର ମାଇକିନା ୱାଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଘରେ ବସିନା ସିରିଏଲ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବ ସବୁବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନର ସିନେମା ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସିନେମା ଦେଖିବ ସରିଲା ଆମେ ସରିଲା ଘରେ ବସନ୍ତି କି ବାହାରେ ପଳେଇଲା ଯାଇଥିବ ସିନେମା ବୈଜୟନ୍ତୀ यार बजंती कुआड़ गल रे ମା କେନ୍ତାଗା ଆଲେ ସବୁ ଲୋକ ଝୁମୁରି ବସିଦେଲାସ୍ ନିଜେ ସେଟା ତ ଭଲ ସାବଲି ଶୁକୁଆ ନା ଗଲ କାନ୍ଦା ଝଟା ମଝି ସଙ୍ଗେ ଲାଉ ଆରେ ଝୁମୁରି ବସିଦେଲା ନିକାନା କଟାଇନି ବୋଉ କେନ୍ତା ବୋଉ ଏ ବୁବାରେ ନା କୁଆନି ଗା দেখানি বড়ে বাদা কেন্তা বাদা বলে কইবি গাই देखा से तेलंगा बस बुढ़ा का जो दिली आज के बड़े कल काय करबा सरस वाली गला टोकी आरी पर घुइता देखी बल्ला परा देखा नी तार पेंडा राबू को देख कर मैं उठी आइली अछि मोर परा माई जी आई बोल कर आछि जयंती तो मैं लेक डाई रहता सती आएगा हैं के पचास ए बहू काटक चोड़ बड़ी गालूस नहीं काय बोललुस काटक चोड़ बड़ी गालूस नहीं
মোর কথা মুখে জানা তবে তো বলবা এদিকে লিখাও বাজারে যাও সিঙ্গি ভাঙা সঙ্গে লাউ আর ভিতরে ভিতরে উরলি খাও বারে সুয়াল দেও আই বারে বসে কাইটা কইলিস নি রে काय लुटली तुई चोरबडी का लुटली जे काय করবি না পিতো দেখলুস কি নাই এ তেলঙ্গু বস বুড়া কাজে আসি করি না কইবে কেতে কা বরবাদ দেই গেল মই জানুস ते पिला टोकी नाही जे ইয়ে মা গটকি নাই দেখি দেখ বর সঙ্গটা মান দুইটা লাগা পাইকরে বসাই দেলা চত पिला टोकी হয় कोन मंदिर मुदार कोने न है की এ বাবা রে সবু লগে সরলাবে কেলে আর তোর গুপ্তে সরার সবুতি সরাইলো মি তার নাই नाही হ্যাঁ दादा देशिया टाकी ओडिया टाकी এ না কবে কাই সে মনুষ কি আর মোর পরা মাইজি কে देशिया टा ইয়া তেলগুটা सेटा आपने तो पिला टोकी नहीं তেলগুটা না হয় কি नाही नहीं काय सेवन काय भात पे खाय भाई की এ বাবারে পি তো সত কথা বললুস রে সবুদিনে চারু পানি সবুদিনে চারু পানি সবুদিনে চারু পানি এ ছেলে মুতলা পরা চারু পানি আকা কেনতা বলে তার কথাকে মই না বুঝি মোর কথাকে সে না বুঝে সে মিশা তো কইছি রে বুইল মুতলা পরা বাকটা কোকটা আকা সমান করে কইলে সিনা এটা नहीं काय হ্যাঁ सुन लुट के नहीं কাইটা বললুস केनता बोलले तो के कोंडा खुआइते रही सीटा पयंता टूस टूस কোনা নয় রে অনলি চারু পানি আয় चारू पानी ওই नहीं केने गाला तू तमर घर मानाय দোকানে গলা আছে আইসি বেবে একা আইসি টাইম এলা ঘন্টা না দেখুস তুই काय करबा तुस घरे গরে আর না রে এসি কি आ दे दे देख देख ला मुर्गी खाया मुरी गाली ये मुर्गी खाया এ বাবারে গুলা গাঁকে চিতা চিতা কাকে আলো উড়ি উড়ি আইসে যে মরডি খায়া আজি আসতা বস বুড়া डाबुरे ले खाई ডাবুরা লেখা এসি দেখানি शांति की नहीं কেড়কি দালে শান্তি আকা নাহি কাকে কাই বলবাস গা आमको भेटले त्याला तर बाप्पा दुकान रे आंध्र वासला केस कर बरे तर बाप्पर दु अब्बा नाही ना मोत बिड्रेला ए आंध्र वासी ओडिसारे केस करला ओडिसारे तोर पर चोर नाही रे आमे कष्ट करला 100 रुपये काय काय व्यापार करला रख बे तोर बाप्पर दुकान आमे बंद कर करबो नाही यहाँ पर नाही ना दुकान यहाँ पे खोलिबो देखला कोलकाता का बर्बाद करते पारे ओडिसार पेला माने पूड़ी खाइबे सोडा माने अरे आमको दुकान जाई बिड्रे आम डोर वाला कोने आंध्र वासला डोर बाकी बने या बजंती क्वाड गल बजंती अरे बजंती क्वाड गल रे बजंती और नाइक रे या बजंती কায়ালা রে তেলগা বস বুড়া দেখনে গুলা কানা কটর শুনলা পরা চিরি এতে ডাকলুস নি चेरी एत डाकला হয় या कपटको मेला कर देला घर भित्र कुत्री पसिबो कुकुर पसिबो सबदिन কাই কুলা করে ছাড়ি দেবি যে या बने ना या बजंती কায়ালা या में आस्ता रे आसु आसु साइकिल पंचर गला বলেলা ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾಡಿದಲ್ಲ సారు కందా జతి హాల్య లాగలా నెల్లు వస్తుంది কাইটা నెల్లు వస్తుంది নাই রে দিয়ালি আই বলতে না জানোস 2 প্যাকেট আনদের সারাই রেলি সরলা ಯಾ ಅಬ್ಬನೈನಾ నెల్లు సారిగల అయ్యయ్యో এমা দেখানি এরে বস বুড়া মুই তোর মাইজি মকে আরে আই 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 বলিস মুই তোর মাইজি রে মাইজি ఆమె জানলা রে তুই আমার মাইজি মাইজি আর কাইটা কা যাই বললুস নি তো বুঝি পারলা না দেখলা আমি দেশে নে মাইগ্রা রোগী দে বরবা দেখলা রে ইয়ামর কথা সে বুঝলা নাই তার কথা యామే বুঝলা নাই అయ్యో యా బాజంతి কায়ালা ఎక్కడికి రండి কাই বললুস ఎక్కడికి రండి কাই বললুস ఎక్కడికి రండి এরে বস বুড়া তুই মরলু আজকে বাঁচলু আজ দেখলাস কি গায়ে বস বুড়া আমাকে রাডি হাই রে হিনাস্তিয়া আমার বাটে মাইজি না লগ রাডি বলবাই বুঝলুস তো రండి কইলা রে কাই বললুস రండి কইলা কাইটা రండి রাডি বললে কাইটা అబ్బా నైనా తోతే ఆమె কইলা পানি টিকে దే বলি কইলা నెలు వస్తుంది কইলা এমতি বললে তো আগে কই রতিস বলে গরিয়া সঙ্গে মুন্ডাই দেতিবে అయ్యయ్యో কইলা সেটা কাইটা ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେଦି ଆଣିକରି ମାଇ ବାଲି ପୁରା ଉପରେ ଚୋଡ଼ିଦେଲା কায়ালা ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଏକଡ଼କେ ರಂಡಿ কইলা সেটা আমার বাটে রাডি বলবাই নাই কি গাতা అబ్బా యా బొచ్చంతి কায়ালা పాకు టిక কায়ালা কেসకు কత్త কইবর আছে আজ বেশি সুন্দর দেশলা রে সুন্দর রেলু বলতো আনলুস রে তেলঙ্গা বোনা అబ్బా నైనా সুন্দর আছে রে तो কেসে मुई সাবুন ना बुझी मोर कथा तुई ना बुझबी आतिस ওই সাথে দেখানো তোর কথা মুই না বুঝবার মোর কথা তুই না বুঝবার আলে কেনতা করবি বেগা एंता कर संसार करो ওই সাথে তোমার বাটিয়া চাল করে সেটিং করতে বাস అబ్బా నైనా సెట్టింగ్ ఫిట్టింగ్ ఈటింగ్ కేసు రే ఎట కేసు బాస రే
ये माँ हाँ? अल कायटा बोलूस नी वैसे सुंदर दिसला राज कैसे साबुन घासला रे चुप्रिया चुप्रिया होय अయ్యయ్యో चुप्रिया साबुन एत कमल रे होय रे आय। एर गिरा 10 टका का मिलसी जे चुप्रिया नहीं रे सुप्रिया ओहो सेंता की ये बजंती कायला पाको टिकारे तो ते कट काता कोई भी हैं अब्बा नहीं ना तो देखी कर आज मोर केमती लागला रे तो देखी करी मोर देवटा किच सीधे आउची रे भोजंती सत्य आಯ್ತಲ್ಗ अब्बा नहीं ना ಯಮ್ಮ केमती लागला रे अಯ್ಯಯ್ಯೋ भोजंती आई लव यू रे क्या अब्बा नहीं ना क्वाड रे काय তেলগাবু আমার বোরিং নসলা আছে পানি অলপ দিয়া बारिंग नासिकला ওই अब्बा नहीं ना सार पाँच को कोई तो शीघ्र तैयार करता था কইলু বাবু कोयला बारिंग नासिक लग रे ওই यामर बार बेल रे पानी पे असला ওই नब तर नाम कैसे रे बॉन्ड की बॉन्ड की तोर नाम कैसे रे राधा बोलो ना तोर नाम गोरबार दिन जन्म लग रहा है तोर नाम रे বোদে बोधे बोधे होगी देबु आमर बंदे बोधे ठीक अछि गोटे काम करिवो आम घर ली पापा टिके करिवो आम माइग्रा टिके हेल्प करिवो ঠিক আছে তেলগাবু तम पानी जेते पानी दरकार नाही तुमरे ঠিক আছে তেলগাবু बोधे बेत्र का बंड के मुई हेली तर दल की रानी तुई मरो दिल का राजा सानी मरो सानी मन दे गली तक के राजा है गली तर सुंदरी रानी सानी मरो सानी मुई हेली तर दल की रानी तुई मरो दिल का राजा सानी गली तक के राजा है गली तर सुंदरी रानी सानी मरो सानी रसई जाई बसे चल इनका मोई लगे दिल रसई जाई बसे चल इनका मोई लगे दिल तुई हका मोर मन के हीरो छतरे मरो मान हीरो तुई हका मोर मन के हीरो छतरे मरो मान हीरो तुई सुंदरी मुई सुंदर सानी तेलुगु स्वामी दाड़िया स्वामी मटू तेलुगु स्वामी दाड़िया स्वामी मटू तेलुगु स्वामी दाड़िया स्वामी मटू स्वामी
প্রেম স্থান కొంచెం కొంచెం ప్రేమ స్থান ভাল ভাই তোকে I love you darling মনದಲ್ಲಿ আজকে కొంచెం కొంచెం ప్రేమ స్থান ভাল ভাই তোকে I love you darling মনದಲ್ಲಿ আজকে ডকলা বেলে করসানি 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 తెలుగు స్వామి దర్యా స్వామి మధు స్వామి తెలుగు స్వామి దర్యా స్వామి మధు స్వామి ముయి హెలి తర దల్కి రాని ముయి మరో కరత స్వామి మరో స్వామి వందే హెలి తకే రాజా హే గలి తర సుందరి రాని స్వామి మరో స్వామి మరో స్వామి మరో స్వామి మరో స్వామి छोड़ दे किया ले ले छोड़ छोड़ हा 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 ओ ये तेलंगा क्या लोग काय लात रे लोक करे कैसे लोक कसला नमस्कार आज्ञा नमस्कारम मत डाकलक रे आज्ञा हा तम आड्रेस भाई आम तुम पाखक आस क्या तमें कौन घर भड़ा दौच बनैना ठीक अड्रेस भाई आम घर को आसला आम घर भड़ा देला रे बाबू एले तुमको घर भड़ा दरकार रे आज्ञा आमको जमीती हेल्ले भी घर टे दरकार कहीं ना आम गाँ छाड़ी सहर को चली आस आज्ञा अय्यो या बाचते घर भीतर को जा एमानु को आमे घर देखाइबो एन जीबी गोरे जीबी हां घर भीतर जा जो प्रिया रांधली खाइबो जीबुस रंदा बड़ करती हो चल चल କେମିତି ଚାଲୁଛି କେସ୍ କଲ କ୍ୟାସ୍ କଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତମେ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦେଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ଘରଟିଏ ଦରକାର ଅଛି ମିଳିଯିବ ಎಲ್ಲರ ಬಾಬು ତମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରଲଗ୍ରା आज्ञा आम दु जन मैरेज अच्छु आम दु जन स्वामी स्त्री बोल कथा यामे ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡ ಕರೆದೆವು ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಪಿಲ್ಲ ಟೋಕಿ ಕುರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜೆ ಇತ್ತು ಬಡ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಪೈ ಆಸಲ ଆମର ଏଇ ସହରରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କେସ୍ କାମ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦରକାର ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ରେ ପଲେ ଆସିଲକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଉଦଲି ଆସିଲକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ಯಾಬ್ಬ ನೈನಾ ತಾಯಿಲೆ ತೋ ಗೋರಟ ಮೆಲ್ಲಿಬ ಹೇಳೆ ಬೋರ್ಡ ಟಿಕೆ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ಬೋರ್ಡଟା ବୋଇଲେ 2000 ଅଛି 3000 ଅଛି 5000 ଅଛି କୋଉ ଟାଇପର ଘର ଦରକାର ତମକୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତିକା ଘର ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା 2000 ଟଙ୍କାର ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆସିବ
ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବ, ସେଇଠି ଖାଇବ, ସେଇଠି ଶୋଇବ। ଜାଡା ଲାଗିଲେ ବାଲ୍ଟି ଧରିକରି ନୀଲଗିରି ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3000 ଟଙ୍କାରେ 3000 ଟଙ୍କାର 2ଟା ରୁମ୍ ଆସିବ, ବୁଝିଲା? 3000 ଟଙ୍କାର 2ଟା ରୁମ୍ ଆସିଲା। ସେଇଠି ସେଇଟା ବି ଜାଡା ଲାଗିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 5000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଘର ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା? 5000 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍, ବାଥରୁମ୍, ଶୋଇବା ରୁମ୍, ଖାଇବା ରୁମ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି 5000 ଟଙ୍କା ରୁମ୍ରେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆମକୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଘର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମକୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଘର ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲ ଆସ ଆମର 50।